गाइस जितियो पारा जाइले सब पळिआइले सेटा गोटे जाइतिला पळिआइला आ गोटे जमा धଳାटे आसीने पजा ये आसीबो देखेबी एगला सब पारा उरा पदा भाग दवा पानी नहीं पानी दे दवा एगला सब भार नाते भाग दवा पदा ये भारी आ आ बसले आसी से मनु गले आसी ए रोग पारा उरा एठी जो दीटा भार दे जन पदा दीटा पदा भार दे जन ताको पानी दे दवा एगला समिस्टिंग पानी खाइबा सब दे दवा ये सब भारी आइलेन तो मनु आ आ आ ये थंडा धर दे कहने देखिए जी होती से करवा बेसी नुह चल चल पदा को छाली पारा खाया देदेबा आ आ आ आ आ आ आ आ खाऊ आउ दीटा पकईदे सोर्ष चावल धान सोर्ष पारा गुड़ा मुझे सोरिष देदेबा सोर्ष अल्प आनी सोर्ष पकईदे कोलथ दीटा भी आनी पकईदे तापर पानी देदेबा तापर जीवा पकईबा कोलथ दीटा पकईदे समस्त खाऊ आ आ आ मगरे पानी नहीं आसिया मगरे ये रोग परा सब बाहरी गले आरंभ पानी नहीं जा पाटा नहीं सारा देखो सपारा ये बस ये से बस तीन टा ये पानी देदेबा इधर गोटे जमा पारा अच्छी आउ सब छुआ सब भाड़ी भितर बस ये आमर ना कला और ये पारा ये जो दीटा अंडा देवे बोली काठी पुरेले ये खाली पलि आस रोग पाराटा मिसीगले सारा रोग हो गोड़े दवा सी बाहर चार तुम खाइब ये सब पशिगले एक पानी देदेली से पानी ये पीबे एगुरा सब पदार बुलूँ गोड़े नहीं जा रोग पारा सब खोलदे ये बस खाऊ खोल भितर पूरे देवा ये भल पारा गुरा ये सब उड़े पूरे गोटे टेक्निक अच्छी बाड़ी न पाइला से पुषन कि पूरे देख देखा भल पारा गुरा सब पूरे देली एक आम फा करिया रोग पारा गुरा सब जाओ रोग पारा गुरा सब जमा बाहर करिया पर होगा उड़िले से मुंड बुलाऊँ गली पड़े जब गला पदा गुरा बाहर जाए धीरे धीरे निजे बाहर सब बाहरी गले से कड़ को गोटे जगह गोड़े नहीं जा से बस खाइबे चावल जो नष्ट है सी खाइले नहीं खाइ खाइबे गोड़े गोटे जगह गोड़े आनिया से सब खाइबे ये बेसी रोग हो जाती ये ठीक ना भल हे कि नहीं कहने देखा कौन हो ये ठीक है गले ये खाऊँ ये खाई सारे आम से मुझे खुदी जोटा हाथ में खाइब पारा गुरा जो गोटे पलि बोली माँ आपको खाया दे ना मुझे दीटा खुई दूची माँटा आसीनी पजा सी किसी खाईनी बोली मुझे कोलथ दीटा खुई दूची एमती कले से तो खाऊ दीटा अल्प दीटा खुईदे भी न खाया बदले खाइले भी भल आ माँटा देखिए आसू सेटा आउ गोटे अच्छी से तो आउट पाखे थी देती यहाँ जमा खाया कई दौन तो मुझे खुई दूची देखिए खुई सारे देखा अधा पारा अच्छा आउ अधा पारा पलैले ये जाऊँगी ये सड़क कौन पलाऊँ आसुना छुआ गुरा किए खाया दब मुझे तो दे पारे से खाया दे पारे से बोबौं देखिया आसो ना माँ देखिए कौन कर पारा गुरा एक पदा बाहर करदे ये दीज खुबा खुबी हो निजे निजे आउन सी तमा ये तमा बाहर जाते पदा चलो सब पारा बाहरी गले पदा को बुलूँ बुलता दीटा पकईद आड़ू गोड़े आने साढ़े रोग पारा गुरा अच्छा चटान दीटा चावल पकईदे आज जमा बाहर करनी मुझे सी जहाँ बाहरी जा बुलिया पदा को बाहर कर जमा चावल पकईदे गोटे जो धलाटा जाइए एपज आसीनी आसु ना देखा पारा से बुलूँ ये छुआ लकुआ हो जाती बेक बुलाती बुलिकी रोचे आखि रोग हो देखा से कड़ा आखिटा टी रोग वाला भाया देखा आटे बेक बुले रोज ठीक करदे
ତା ମା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି, ଆମେ ବି ଦେଇଦେବା ତ ଭଲ କରିବା ନା। ଆଉ ଆମର ତ ପାରା ଛୁଆ ଆଉ। ଏବେ ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟା ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟାକୁ ତା ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲା, ହଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଦେଇନଥିବ, ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ମା। ବାସ୍ ମେଞ୍ଚେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ମାରିଦେବା। ଆଉ ଇଏ ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାରା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା, ଆଉ ପାରା ସବୁ ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ସାଡ଼େ ପଳେଇଆଇଲେଣି। ଏଇ ଗୋଟେ ରୋଗ ପାରା ବାହାରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଧରିକି ପୁରେଇଦେବା, ନହେଲେ ଏ ପାରାଙ୍କୁ ହେବ। ଗାଇସ୍ ପାରା ଗୁଡ଼ା ଏଇଖିଣା ସବୁ ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଦୁଇଟା ବଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଥାଉ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପାରା ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିବା, ସେ ଯେଉଁ ନିରୋଇନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ନିରୋଇନ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଠି ତ ଆମର ସବୁ ଔଷଧ ଅଛି। ନିରୋଇନ୍ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଇଦେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିରୋଇନ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଦେଖିବା, ତାକୁ ଅଲଗା କରିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆମେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟା ବସିଛି, ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏକଡ଼େ ନ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ଏକଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ପାଣି ନଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ନେଇପାରିନଥିଲି, ଏବେ ଆସିଛି ନେଇଯିବା ପାଣି। ପାଣିଟା ନେଇସାରେ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ଆମେ। ପାଣିଟା ନେଇସାରେ ଦେଖୁଛି। ଗାଇସ୍ ସେ ପାରା ଦୁଇଟା ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରିସାରନ୍ତୁ। ଏ ପାରା ଗୁଡ଼ା ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆଣିବା। ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କରିସାରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାଇଥିଲେ ସେ ପଳେଇଆଇଲେ। ଆମର ରାଜାରାଣୀ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚିଆର ଗୁଡ଼ା କାଟିଦିଏ, ଇଏ ଏଠି ବସିକି ରାଜାରାଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ସବୁ ପଳେଇଆଇଲେଣି, ଏଇ ଗୋଟେ ବସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜାରାଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ତା ପାରା ଛୁଆଟା ଲକୁଆ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ବେକ ବୁଲଉଛି ବୋଲି ତା ମା ଗଳେଇ ପକାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ଅଲଗା। ଆମେ ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବେକ ବୁଲଉଛି ବୋଲି ତା ମା, ନିଷ୍ଠୁର ମା, ତାକୁ ଫୁଙ୍କେଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେକ ବୁଲଉଛି ବୋଲି, ଲକୁଆ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ତଳକୁ ଗଳେଇ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ରଖିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଥାଉ, ଏଥିରେ ଠିକ୍ କରେଇଦେବା। ଥାଉ। ପାରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ପାରା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଠି ବଇଛି ରୋଗ ପାରାଟା, ଦେଖିବା ଛୁଆଟା ତ କି ରୋଗ ହେଲା, ତା ବେକ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବେକ ବୁଲେଇକି ଅଛି। ଦେଖିବା ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ କରିଛି, ଦେଖିବା ଠିକ୍ ହେବ, ନହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେବା ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ତ, ଦେଖିବା। ଖାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଖାଇଛି ନା, ଖାଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇସାରନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ରଖିବା, ଷ୍ଟପ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି, ବାଏ।